Isa pa. Low. Meron pa. Hindi ko alam kung meron pa eh. Low. Mic test. Mic test. Chipmunk yan. Parang chipmunk. So, kasi yun, go to checkout na yan, guys. Habang naka-sale pa siya. Naka-free shipping yan. Ano lang ata. Depende yan sa account mo. Comment down checkout if nag-checkout ka. Go na yan, guys. So, pa yung next sound card, ay ano niya, meron pa siya. Hello. Yan. Parang lalaki. Nakakatakot. Diba? Ayan siya. Ganyan yun. Ito yung gamit natin. B8 sound card yan. Pangmalakasan. Go na yan, guys. Kunin mo na yan. 655 lang yan. Kung mas mababa din sa'yo, check out mo na yan. Tignan mo dyan sa yellow basket mo. I-check mo na yan. I-check